Hello guys, akan tiko dum sakswa ye ketal po video na. Talo na simang na. Iya ko misukat tinga. Ya mandi tarik po. Akan atin iram, yara mai pelgen. So maksya. Mai takwa mandi ra. Tawangi tarik para. Mai takwa mandi chung. Masih pada gak su ponganok. Yan bowling cup sa. Sio balthe bahun kan hariat tejok. Bol aras lani man. Masih pa kameno aganat po. Like kabo. Sakan dihun metela. Bye bye.